ओं नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंध चतुर्थ अध्याय। चतुर्थे बंधुक निधन शुणी विदुर आत्मज्ञान। आसे उद्धव उपदेशे चलिले मैत्रेय पासे। उद्धव उवाच। उद्धव कहे अश्रुमुखे से यदुवंश रात्रि मुखे। बारुणी मद्य कले पान तेणु होइले हत ज्ञान। मर्म भेदन कटु वाक्ये कंदल कले एके एके। मन हरिला मद्य दोष भोळे होइले बुद्धि भ्रंश। रजनी मध्ये यदु बळे कंदल युद्धे नाश गले। तक्षणे आत्म माया गति विचारी प्रभु यदुपति। मिलिले सरस्वती कूले बने अश्वत्थ तरु मूले। स्वकूल नाश इच्छा करी द्वारका थिला बेले हरि। मोते बोइले दया मने चलतु बदिरिका बने। तक्षणे तार आज्ञा शुणी ता अभिप्राय मुहि जानी। पद कमले थोई मन न करी तीर्थ कु गमन। तार गमन पछे मुहि गली ताहार भाव बही। से प्रियपति नरहरि खोजन्ते ताकु अनुसरी। देखिली सरस्वती तीरे एकांत आसन सधीरे। श्याम सुंदर तनु वर्ण प्रशांत अरुणलोचन। चतुर्भुजे शस्त्र साजे पीत बसन कटी माझे। दक्षिण पाद वाम जंघे बाल अश्वत्थ पृष्ठ भागे। एबेह कुरु वीर शुण मैत्रेय मिलिले से स्थान। व्यास मुनिଙ୍କ सखा हन्ति आनंदे भुवने भ्रमन्ति। तक्षणे कृष्ण पासे जाई पादे नमिले शिर देई। मुहि शुणई अनुरागे जेबा बोइले कृष्ण भावे। श्री भगवान वाच। उद्धव शुण मो वचन मुहि जानिली तोर मन। दुर्लभ ज्ञान देवी तते संसारु तरी बुझे मते। पूर्वे ब्रह्मार यज्ञ काले सकल वसुंकर मेले। कल्पिलु जागे इष्ट सिद्धि मोर चरण ध्याने बंदी। ए पूर्व जन्म सर्व सिद्धि जेणु मो अनुग्रह विधि। तेणु लभिलु मोते हेळे निज भुवने जीवा बेळे। विषय रस भोग चिंती जे प्राणी स्वधर्म छाड़ती। भक्ति वैराग्य जार नाही सेवा लभिब मोते काहि। जे ज्ञान ब्रह्मार समीपे मुहि कहिली पद्म कल्पे। परम ज्ञान मो महिमा के चिंती पारे आदि सीमा। एणु पंडिते मुनि जने दृढ़े विचारी अनुमाने। ए भागवत धर्म चिंती ए भव जळु तरी जान्ति। उद्धव उवाच। से आदि पुरुष वचन शुणी आनंद मोर मन। ता अनुग्रह प्रतिक्षणे कल्पिली ताहार स्मरणे। कृष्ण स्नेहरे मोर देहि रोम पुलके अश्रु बही। कर जुगल देई मुंडे कहिली गद गद तुंडे। भनाथ तोर पद्म पादे
ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଯେ ଧର୍ମ କାମ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଲଭ ନହେ ଲଭିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର ବିଚାରେ। ମୋହର ତେଣେ ଆଶା ନାହିଁ କେବଳ ତୋ ପାଦ ଭଜଇ। ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ କର୍ମର ଚେଷ୍ଟା ତାର କାହିଁ। ସ୍ୱଭାବେ କାଳ ରୂପ ତୋର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଅଗୋଚର। ତୋର ମହିମା ଆତ୍ମରତି ଯୋଗିଏ ନ ପାରନ୍ତି ଚିନ୍ତି। ତୁ ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ଭୟ ପାଇ ସମୁଦ୍ରେ ଦୁର୍ଗକୁ ଭିଆଇ। ପଳାଇ ରହିଲୁ ଆନନ୍ଦେ ଅନେକ ନାରୀ ଗଣ ମଧ୍ୟେ। ମନ୍ତ୍ରଣା ଅର୍ଥେ ମୋତେ ରାଇ ଆଦରେ ସମୀପେ ବସାଇ। ସ୍ୱଭାବେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧି ଅଖଣ୍ଡ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନିଧି। ସଂଶୟେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ କ୍ଷୀଣ ଦେଖିଣ ତୋର ଆଚରଣ। ସର୍ବଜ୍ଞପଣ ଯାର ତହିଁ ସେ କିମ୍ପା ମୋତେ ପଚାରଇ। ଏଣୁ ମୋ ମନେ ଖେଦ ପାଇ ତୋ ମାୟା ଗହନେ ଭ୍ରମଇ। ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତୁ ଏକାନ୍ତେ କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାର ଅଗ୍ରତେ। ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିବାରେ କ୍ଷମ କହ ହେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେ ତୋତେ ସେବି ଏ ମାୟା ସଂସାରୁ ତରିବି। ଏମନ୍ତ ପଚାରନ୍ତେ ମୁହିଁ ସେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଦୟା ବହି। ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କମଳ ଲୋଚନ। ସେ ତୀର୍ଥ ପାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋହର ଭାବେ ଆରାଧିତ। ସେ ହରି ମୁଖୁଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ତା ପାଦ ପଦ୍ମେ ଶିର ଦେଇ। ସେ ଦେବ ଦେବ ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କୁ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। ତାର ବିରହ ଆତ୍ମା ତୁଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅଇଲି ଏ ସ୍ଥଳେ। ତାର ବିଯୋଗେ ଆର୍ତ୍ତି ଜୁଟେ ଯିବି ମୁଁ ତାର ପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥେ। ନାମ ତା ବଦିରିକାଶ୍ରମ ଯହିଁରେ ନର ନାରାୟଣ। ଏ ନର ଲୋକ ଶୁଭ ଅର୍ଥେ ତପ ଆରାଧି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ରିଓ ଶୁଣ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁ ବଧବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖୁଁ ତାହା ଶୁଣି। ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ତା ମନର ଜ୍ଞାନେ ସଂହାରିଲା ବିଦୁର। କହି ଉଦ୍ଧବ ଚଳି ଯାନ୍ତେ ବିଦୁର ପଡ଼େ ପାଦ ଗତେ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ କରି ବୋଲେ ଚରଣ ଶିରେ ଧରି। ବିଦୁର ଉବାଚ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ତୋର ଠାକୁର ଭଗବାନ। ସେ ଜ୍ଞାନ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଉଦ୍ଧବ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ସୁଖ ଭୋଳେ ପଶିବି ତା ପାଦ କମଳେ। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ମୋ ବଚନ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର କାଳେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କି ନିଶ୍ଚଳେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ। ତୁ ଏବେ ଚଳ ତାଙ୍କ ପାଶ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଦେଶ। ସେ ତତେ ଦେବେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏମନ୍ତ କହିବେନି ଜନ। ପୁଲେନି ବଞ୍ଚିଲେ ରଜନୀ ନିଶ୍ଚଳେ ହରି ଭାବ ଘେନି। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବନ୍ଧୁ ବିଯୋଗ ପାଶରିଲେ।
एमन्ते पाहिला रजनी कृष्ण भक्ति भाव घेनी उद्धव गला तोष मने मिलिला बदरिकाश्रमे परीक्ष कहे सुके चाही भावे चरणे शिर देई। राजा परीक्षित उवाच भमुनि असंभव बाणी मुहि तुम्भर मुख शुणी संशय रहिला मो मने पुछई तुम्भ सन्निधाने ब्राह्मण सापे जदु बळे नासिले रण मध्य भोळे जुथपतिंक मध्ये मुख्य उद्धव अटई प्रत्यक्ष ए बड़ संशय मचिते उद्धव बंचिला केमन्ते जहि गोविंद देह गला एबा केमन्ते उबुरिला शुणी कहन्ति शुक मुनि आनंदे हरि भाव घेनी। श्री शुक उवाच ब्राह्मण शाप उपदेश निश्चेद हिब जदु वंश एमंत जानी भावग्राही निकटे उद्धव बसाई आत्ममरण परिमाणी मने चिंतिले चक्रपाणी ए मोर तत्व ज्ञान जेते मुगले जीव मसंगते ए ज्ञान देले मे मुधबे प्राणी तरिबे एहि भावे एमन्ते मने विचारिले उद्धवे तत्व ज्ञान देले बोइले साध ज्ञान ब्रह्म ए जे उद्धव मोर सम ए ज्ञान प्राणी की बुझाऊ एणु ए नर लोके रहु उद्धव कही बजे मन्ते प्राणी ए जीवे सेहि पथे एणु त्रिलोक गुरु हरि ज्ञाने उद्धव को उद्धरी तेणु गोविंद बोली गला बद्रिकाश्रमे मिली गला समाधि करी घोर बने पूजिला गोविंद चरणे एमन्ते उद्धवर बाणी विदुर सावधाने शुणी कृष्णर लीला अवतार जे गुण गाथा कर्म तार शरीर छाड़िले जे मन्ते ए सर्व कथा स्मरी चिते कृष्णर स्नेह देई मन चलन्ते करई रोदन केते दिन बने गला कालिंदी तटरे मिलिला तहु चाहिला गंगा तीरे जहि मैत्रेय मुनि बरे कहई प्र जगन्नाथ तृतीय स्कंधे भागवत विदुर उद्धव संवादे शुणन्ते न लागे प्रमादे सुजनेणे दिन बंच कृष्ण भक्ति हृदय संच इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विदुरोद्धवं संवादे चतुर्थोऽध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।